বন্ধুরা, ১ম এ মহারাজজি কি বলেন, চলুন আমরা ১ম এ একটু শুনে নেই। घोर दुराचारियों पर भी कृपा करती है और अपने श्रद्धालुओं का श्री जी घर बर्बाद कर देंगे। ये सब स्वार्थी लोग बात करते हैं, दूसरों की श्रद्धा को डगमगा देते हैं कि यार सब जगह पैसे का खेल है, रुपए की ठोकर में अच्छे अच्छे को झुका दे। अगर रुपए की ठोकर में झुका दे तो ना साधुता है ना वो भक्ति है। ऐसे जो लोग कहते हैं हम इनको बिल्कुल नहीं मानते, ना वो भक्त है ना कोई धंधेबाज है। हमारे शास्त्रों में उन्होंने कुछ देना चाहा तो कह रहे इतने से नहीं होगा और चाहिए। ऐसे लोगों को 25 पैसे नहीं देने चाहिए। महंगाई कितना छोटा दाना होता है, छोटी सी सेवा को पहाड़ की तरह मानते हैं। ऐसे हमारे भगवान अच्छे श्री जी है। आज जगह जगह पर यही वासनाओं के खेल हो रहे हैं, तो जिनकी श्रद्धा भक्ति बनती है वो भी चौपट हो जाती है। তো আপনারা কি কিছু বুঝতে পারলেন? বিষয়টা হলো অনেক ব্রাহ্মণ রয়েছেন, অনেক পুরোহিত রয়েছেন, অনেক ধর্মগুরু রয়েছেন, যারা বলেন যে আপনাদের মঙ্গল কামনার জন্য আপনাকে টাকা দিতে হবে, পয়সা দিতে হবে, এই দিতে হবে, সেই দিতে হবে। অনেক কিছু দেওয়ার পরও তাদের যেমন আশাটা পূর্ণ হয় না। এই সমস্ত ব্রাহ্মণ, পুরোহিত বা এই সমস্ত যারা ধার্মিক লোক রয়েছেন, তাদের কথা এখানে বলা হয়েছে। মহারাজজি বললেন যে তারা যারা আপনার কাছ থেকে যত বেশি দাবি করে যে না এই না করলে আপনার উন্নতি হবে না, এই না করলে আপনার ঠাকুর তুষ্ট হবে না। তাদেরকে এটাই বলব যে তারা একেবারে ঢোঙ্গী হয়ে থাকে। তারা নিজের স্বার্থ পূরণ করার জন্য এই কাজগুলো তারা করে থাকে।